कहि भूल बुझे कि संकीर्ण दृष्टिभंगी लोक भावे आम गोटे ओडिया भाषा संस्कृति साहित्य आलोचना करने बसु समृद्धि करने बसु से प्रारंभिक संगीत की आम मातृभाषा कविता की कंठरे कंठ दे बोलिले तुम्हं करुणा सिंधु बोलिबा मन करुणा ही सिंधु तव कृपा चमत्कार किंवा से मेह कविता विश्व देख मधुमय जीवन विश्व देख मधुमय विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर को विश्वकवि कहा जाए से आम सोना बांग्लादेश किंतु आम कवि कहले सारा विश्व को कहले मधुमय विश्व मधुमय अमृतमय तेणु किभଳି चमत्कार कविता किंवा मधुसूदन राव भक्त कवि मधुसूदन राव चमत्कार कविता मान अच्छे किंवा किंवा आमर काळुंदी चरण पाणिग्राही केउं नाम धरि डाकी तुम सरल नाम केते चमत्कार कविता सब समस्त अतिथिवृंद हिमांशु आचार्य मत टुटुबाबू हिमांशु आचार्य बसी उठी प्राय मसे तौर जोगाजोग कर बहु कार्यक्रम सियाड़े सब मत उपात अंचल पाखापाखि बड़ अंचल सीमा अंचल लोक डाक बेसी खुशी से जाए से सब अंचल भाई मैंने भौणी मैंने जो मैंने लेखालेखी कर नभावतु मुख्य धारार लोक मैंने भूली अवहेला कर पचारूना केवे नुआ भाषा गोटे एभली जननी तार समस्त सन्तान समभाव देखे गोटे आखिरे देखे समस्त को गोटे आखिरे देखे हिमांशु आचार्य मत गोटे कविता बही देले से कविता बही गोटे कविता माँ कविता पढ़ी मत लगे से माँ टी मोर भाषा भाषा जननी हिमांशु आचार्य से जोड़े कवि जोड़े लाइन पंक्ति वक्तव्य आरंभ करी तू जलुथब अहरह निरीह नक्षत्र परी केबे किए तोते सर्वम सहा कहीदेले तो भितरे खेली जाए प्रेमर बतास अथच केही जानन्तिनी नीति संजर संजय सरितारे जड़ी जाउथाए तोर बड़का आयुष तेणु तार समस्त बड़का आयुष को माँ भाषा माँ से तार समस्त बड़का आयुष को गाली दे से आमको बुद्धिमंत समृद्ध एवं आयुष्मान कर गढ़ी तोड़ तेणु ये भाषा से आपण उमरकोट अंचल ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति उन्नति करपे नुह विकास करपे नुह प्रतिष्ठा करपे नुह ताकू भल पाई आपण भाविकी जो तार गोटे सभा समिति करुँच आमर आसवा कर्तव्य आपण मैंने जो मैंने जिते दूर दूरांत ग्रामांचल भी आसवा उचित कारण भाषार उन्नति नहेले साहित्यर उन्नति नहेले परिचय हली जाए आज पृथ्वी अनेक भाषा लोप पाई जातिसंघर गोटे सत्य रिपोर्ट अनुसार पृथ्वी अनेक भाषा धीरे धीरे लोप पाई अवक्षय अवश्य ओडिया भाषा क्षेत्र में सेमती घटना घटब ना कारण पृथ्वी 5000 प्रकार भाषा अच्छी 5000 प्रकार भाषा लिपि किंतु केवल 30 कि 32 भाषा केवल लिपि अच्छी से लिपि भितर आमर स्थान पृथ्वी षष्ठ स्थान ओडिया भाषार स्थान लिपि भारत शास्त्रीय मान्यता पाई भाषा प्राचीनतम भाषा आम 6 नंबर 6ष्ठतम स्थान तेणु प्राचीन भाषा लोप पाई किंतु
ଘରେ ମାଟି ତା ଛୁଆକୁ କହୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ତା ବାଡ଼ିରେ ଆମ୍ବ ଟିକେ ପଡୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ ପାଚିଛି ସେ କହୁଛି ବୋଉ ଆମ୍ବ ପାଚିଛି ତାକୁ ଚାପଡ଼ ମାରୁଛି ନା ଆମ୍ବ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସେଇଠି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଘରର ବିଲେଇଟିକୁ ଦେଖ 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 କ୍ୟାଟଟା କେମିତି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି ରାଟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ନୁହଁ। ପିଲାକୁ ତାଙ୍କର ମାତୃ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଂରେଜୀରେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଚାଲିକିରି ଆମ ଘରର ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ଜର୍ମାନୀ ଭାଷା ଶିଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଆରବୀ ଭାଷା ଯାଇକି ଶିଖିଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ପୁତୁରା ବେଜିଂରୁ ଯାଇଛି ସେଠି ବେଜିଂ ରେଡ଼ିଓରେ ଚାକିରି କରୁଛି ତାକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର 6 ମାସ ଚାଇନିଜ ଭାଷା ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା ଚାଇନିଜ ଭାଷା ଶିଖିଲା ବୁଝିପାରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବେ ସେତେ ଭଲ। ବୁଦ୍ଧଦେବ 60 ପ୍ରକାର ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଦେବ 60ଟି ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ ଜାତକ କଥା କହ 60 ପ୍ରକାର ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ବହୁ ଭାଷା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବହୁ ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସାରା ଭାରତ ବୁଲୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆସିକି ପଦାର୍ପଣ କଲେ 1915ରେ ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଗେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଦେଶ ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହନ୍ତି ଏଠି ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହନ୍ତି ଶହ ଶହ ଧର୍ମ ଶହ ଶହ ଭାଷା ଶହ ଶହ ସଂସ୍କୃତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାରା ଭାରତ ବୁଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତ ବୁଲିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ମହାଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସାରା ଭାରତକୁ ଏକାକାର କଲେ। କାଶ୍ମୀର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ପତଳା ବୁଢ଼ାଟିଏ ବାଡ଼ି ଧରିକି ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତା ଦିନ ସେ ଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଲିଲେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନକୁ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଗଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭାଷାକୁ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିଜର ଆଚାର ବିଚାରକୁ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇ ନ ପାରିଛେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭାଷାଟି ଅପାଙ୍କ୍ତେୟ ହେଇଯିବ ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ ଯାହା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାଟି ତମେ ନିଜେ ଲୁଗାପଟା ବଢ଼ିଆ